Keraya, tahu buat keraya. Jadi buat kerana punya situ. Kembali kulas asal ciri habu bagase. Nomor asal ciri yang dikira yang dia kerja tadi. Bakal langsung di sini bubaga tamani bagai makara. Karena 2026 ciri Tripura ni, ada sensor ramai, sensor ramai. Tepai mata. Te vinilo yo maya kanan suros de burmanor besa pani bagai am koyo. Te vinilo yo maya kanan khadon de burmano besa pani bagai koyo. Tini 8 Maret 2021 sing tini 27 constituency ni ongoi kaisa sing master lekha sing diplom thana handak nai no lawai sini bobagrana je handak nai bobagrana je sapun na sini gatati bulan je handak nai ra sini chakle sikla te bura buri joto lawai sing ini kelasra dia sing mas gedeng lekha o mas gedang ro sini bebak borok tuna asana asana sabut lekha sini nubziga phana sing tini CPM ei BJP ebo IPF tini bebak sakli sikar phaika o jaga dar sing tini oboni pore sing প্রথম কথা নাই কত সমাদর sini sini প্রধান বক্তা হিসেবে বা sini চিফ গেস্ট হিসেবে sing tini বিশ্বজিৎ কয়েছং লাখজা sini সেন্ট্রাল কমিটিনি একজন এক্সিকিউটিভ মেম্বার অবতিনি এই জায়গা ধরো তিনি ফাইভ মানজাক নাই মানজাখা অবতিনি তিনি এই পান্দানি গ্যাস চিফ গেস্ট নাই তেব sini সাউথ ডিস্ট্রিক্টনি sini ধনঞ্জয় ত্রিপুরা তো তেব sini ব্লকনি অই sini দেবজিৎ ত্রিপুরা তো দে আং সাকথাংবো sini ব্লকনি অই আং তিনি এই জায়গা ধরো দङ sini বেবাক Korang tiba mutana hamdau bebak teibo buskan dura fainai sini tiba mutana samilong fainai oboni baisang sini hastini bebak sini de buagra hamdak nai tai sini gata tiba hamdak nai rono jeng kobago teibo buskan dura faidi sini strai khlai nukjaka sini বর্তমান শাসক দলনি সরিক sini IPF ti buskan
কয়েকদিন আগে ধরো যিনি বুবাগ্রাবাই এলাইন সংমানি পরে অবরকব তেই ওইসা কাই থাকা হানি जों খানাখা ও যেই যিনি বুবাগ্রা হামজাক নাই তেই আইপিএফ नि বিভিন্ন কাজকর্মনো নাইসলেই যিনি বুবাগ্রান তেইবো হামজাই যিনি ত্রিপুরা মুথাদ্র তেইবো বসকান্দ্র সামিল অংথখनै আं বেবাক যিনি हास्तेनि যিনি আমচাইनि যিনি বেবাক কোনা-কোনি জায়গাनि ब्राउनो जों बेबाक कयो अबनतनि जों प्रेस मिट खालामनायनि मेन मूल उद्देश्य कैंडिडेट नि बुमुं रक कैंडिडेट नि बुमुं जों जिनि टागबो जों ठीक खायो ठीक खालायखे जिनि बुबाग्राना जिनि चेयरमैन प्रमुखानि अब साख्लायना बफ्रु साख्लाय जागनाय हुनि खाख्लाय बफ्रु साख्लाय जागनाय बो दुइ एक दिननि बिसिङो डिसिसन नंनाय डिसिसन नंमानि परना जिनि बुबाग्राना साखबायथां साख्लायनि तीन और सारामुसमा का मोसे ताकाय 2021 नि एडिशन निर्वाचन आंगनो कासे वन खानामुसो का मोसे केसुमे एमडीसी नामन बागे खादन ताको केबो खुसो 2021 नि निर्वाचन केसुनो को वाक तो पुमान निबागिनो ओ निर्वाचन भूत तारेबि ओ निर्वाचन যিনি দফানি অস্তিত্ব লড়াই নিয়ে বুট মারি না তিনি মহারাজা প্রতুল বিক্রম কিশোর না নাইয়া সিপিএম ফাইবরের মাতাং নাই কংগ্রেস ফাইব মাতাং নাই বিজেপি সকল ফাইব মাতাং নাই এর বসকানি এডিশন যে ইলেকশন সয়দারে যে ইলেকশন মোরে একা তাহান বাগিয়া কেসু নগো টপ বুন বাঙানি বাগিয়া খালন তাকো পেগো কুসো কোন বর্ণ এনডিসি সামনে বাগিয়া ও এডিশন নির্বাচন এই দিল্লি সরকাররা ন্যাশনাল পার্টি না जों आवाज मारि नाय এই সরকারে গো বুটিং যিনি ভোট দিওই দিল্লি সরকার जों প্রমাণ খাই মারি নাই ও হারি 186 নাম্বার রাজা মহারাজা প্রতুল কিশোর বিক্রম দেববর্মা তারকে থাংগংখো নরকমতি প্রতিগামা খাইরে খানটা কুতেই করতে টাকা নির্বাচন ফেরো তিনি দলে দলে পারে যতন মহারাজা বুবাকানি লগে ফাইনালি বাগৈ রাজবাড়ি ও কুথুমলাই যা নরক যে অর বড় কুথুমো আমরা যে তিন গুণা বড় কিনি সে রুলিং গভর্নমেন্ট কমাই র রুলিং গভর্নমেন্ট যে শরীর কমাই র বড় কিনি পুরা বাই খাই তুমো তুই তম হাই ফাই তুম খাল তাকু গেব নরক বন্ধ করে তাকওয়াই তুমি শক্তি জবাব নাই এই ন্যাশনাল পার্টি খালি র এই 72 বছর রমই চিনি বড় যে থুই তমের এই ন্যাশনাল পার্টির ও 30% ন বড় খাইকে মুগিয়া বড় ভোটিং মেশিন হাইকে দেব আর চিনি বড় বতাবো খুতুম ওই মঠা সবাই जों ভোট পাই যাব ওই রাসা ও ওয়া কাইছে নাই মানে जों ভোট পাই যাব খাগন তাকো দেব খুবসো তিনি जों বদল ভাইয়াই তিনি মহারাজাই এলেন সময় এলাই সময় পড়ব মহারাজার সুদাতে দুকর আমার গায় নে না সাধারণ প্রোগ্রাম দুকর মানে করে বয়া নরবুর ওয়াছকি তাও নরবি বুজরা ওয়াছকি সিসারি গুবাগানে লাগে রবি বিনে বাগে সানি মুসলমান তাকো তাই বুকুরো খানসা সারা তিনি গ্রেটা দিবলে নই মায়া বিনি বাগে গ্রেটা দিবলে না খাই বুবাগানে লাগে নাই বিনি বাগে আম সর সানি মুসলমান বিশিকা সানি মুসলমান লাভ সানি মুসলমান নরক জাতো সাদি আনি লাগে বুবাগরা আয়ো গাতু বুবাগরা চিনি অপারক চিনি বিশ্বজিৎ দেববর্মা তিনি সুইত কোন বুথার জামাকে বুই বুথার যাত্রা নরক সাইল 2013 সন এই মাদক কামি এই মেইন রুট বড় তিনি খরমই রবি লিতন বড় তিনি বুকুং বড় ভাই আউ ফাতাহানি ফাইনাল বড় ভাই বুই বুথার যাত্রা এই কুটনা বারে বাহাইলো পুলিশ ওপেন ফায়ার খাই চিনি বড় সই সাগলা বড় গুলি খাই উঠারিকা নরক সাইল মাদক কামিও এই তো 8 তারিখ চিনি নরক যতন সাইল গাজে আঙ্গাবো ডিএসএম প্রেসিডেন্ট পাবো ওপেন ফায়ার খাই যাব এই ত্রিপুরা সরকারি পুলিশ প্রশাসন এই বিপ্লবী মহারা বড় এই যে প্রেসার আসিয়ে আন্দোলন খাইতেন তিনি বড় গুলি খাই যায় ইন্ডিয়ারি ইতিহাসে নজিরবিহীন এই ভারতীয় ইতিহাসে নজিরবিহীন হয় কোন আন্দোলনকারী নাম আছে গুলি খাইল মুখা ও ত্রিপুরা সরকারকে বরং অধিকার সানা বলে বরং রায় সানা বলে অধিকার পরিবারী নিয়া এই তিনি বর্তমান সরকার আগরতলা শহর
आंदोलन खायबो दिनै प्रति मिছিল खायबो दिनै पारमिशन दे जाय खालामदा कोते बुकस तामने बो खायदा गाबो दिनै बर'बो थांजा गैनि बागै जों दिनै माय फेस खाय मा दङ दासिम सागा जतन सालायका थांनाय 19 तारिखआव जतन हहम दङ बाय थांजा होननानै खादौ खाजाखै जत पाब्लिक दं थलायजा जत तिप्राखा दं थलायजा मेयर 2-3 दिन से नांगाय जिन महाराजा काबो सागा जिन महाराजा मुक्ति खालाय थांगा नर गुना बिनि फेसबुक लाइव हायनो बो कामजा मुक्ति खालाय जा खालामता होते बुकस तामनि बगै तामनि बगैका बिनि पितर थाङै बर'ल ताकुर सुमानि बबो सायमाका नोंलाय कक साइ दङ थानजानि को पियाबाथाय कैसा पार्टी नेशनल पार्टी होय थाङै चुपा चुपि थाङै मिलौै कक साइ दङ खालामता होते दो फामा थाङानै बगै दो फामा थाङानै बगै जिन महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक बहादुर तिनी बिनि बदिनि 42-43 বছর রানিং বিন বয়স কাই জায়গায় ওই দফানি সামু খাইনা নই অতি প্রাসানি সামদ সর অতি প্রাসান বাথেনান বগै तिनी ब काई जायगा बर जायगा सेक्रिफाइस खायतो मनि जागाव जों बुजिना नोंनिया दे खालामना होते बुकस जों बुजिना नोंनिया दे बोसोर ताई साल बोसोर जों दंलासिनाय फना मो पार्टी खायो फना मो पार्टी खायो नै जों ताई बो साबजो दंलासिना खामखायो नरक কিছুদিন সেনাঙ্গল খানা সেই যিনি পূর্ব আসনে সেই যিনি এমপি বরমনা রয়টি মোহনদেব ত্রিপুরা যিনি মহারাজের চ্যালেঞ্জ খায় আম সৈনি মানবরেখা দিপালে নঙ্গিয়া তাই 10 বছর 20 বছর বানন্তু নয় ব চ্যালেঞ্জ খাই মহারাজ বিনাশ চ্যালেঞ্জ খাই ক্ষমতা তো কাকে দিল্লি থাকি তো চাইবে না ও খালি বছর কমাইকা গ্রেটার ত্রিপুরা নামো তাই চাইবে না রেবতী মহাদেবপুরা জ্ঞানী ভাই মহারাজ চ্যালেঞ্জ খাই मोदो चैलेंज मोदो बिनी चैलेंज वो किनो सिंसा बरफ सिबे निन दफा कमाई तमके वो साइमलिया बियान किन मोरा पक सामगे वो चैलेंज दिनम दफा बरफ लाई तो आमके लोकसभा खानि साइमलिया नरक नुगना नाने वजानि जी बाजुन नियम सा कत बसे एमपी नखा दिल्ली को खाइछन देवासन बे पक साइमलिया जिनी जितेन्द्र चौधरी सर एमपी मा त कक्थेसमा साइमा के बसनि बगै तामले बगै अब नेशनल पार्टी खाये निनी बने कक साइमे आबो जों आगे साइमा स्वयं तावाम बगै जिन महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक बहादुर तिनी टिपा हावा तिनी 186 किंग 186 नम्बर राजा स्वयं तिनी भाइ सपाइका तिनी जन्म थाना बगै जों तिनी बन लगे मारिनाय बो तिनी बिनि बखा फुलगै ए ति प्रासन बगै तिनी कक साइदो माते मयदाने ताइ दिल्ली हाइजागो थाङै अमित शाहले तिनी मालयै अ ति प्राहानि ति प्रासन बगै इन्डिजिनियस बरन बगै तिनी कक साइदो खाल ताकुते जों बन लगे एका सामना छला सामना न छला न तासिन सालगा को कम पार्टी मु आं हने चांसनि ब्लक मेम्बर बिने आसुथैना सिनिमुंग आसुनानि बागै नक जतबो साइ माहाना टेकिस खालामनाय ननिदरा गय आसुय किसे खाना सिनि सारो पैसा ब्रक तमसा ग्रेटार तिब्रनि मिनिक तमनि बागै सिन ग्रेटार तिब्रमान सारिना खा जों आमनि बागै मा बुजिनाय लोगोरो मामा सिंनो नामनाय मिटिं थाका तमनि बागै थाका अ मिटिंनि मिनिक सिनथारि फाय सिनि बागै गाहाम फाय थांदि